श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मीमा परम पूज्यपाल श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य ठाकुर परिवार सब समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक एवं जय गुरु। आज आम संतोष भाई और माँ प्रयास तांकर पुत्र और पुत्रवधूंकर ये जो श्राद्ध विवाह उपलक्षे जो सत्संग प्रदान करिसंते तांकर दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन जीवन उज्जवल मुखर हो एवं परम पिता से ठीक मनर मनीष भी उठु क्या ही परम पिता निकट प्रार्थना। ये दादा आलोचना करुले जे विवाह उद्देश्य होची सुसंतान जन्म करवा एवं उन्नयन हवा माने उन्नति लाभ करवा एटा होची मुख्य ताकर काम। या एइथु तळी धरिबे जे विवाह जेहेतु होई सारिछि तेणु विवाह पूर्व खाली अल्प किसी कहबे जे कौन कौन देखा पड़े आम भावु जे 36टा गुण फलू 18टा 20टा गुण पटी गले राजा जटक अच्छी विवाह कर दि जाए यह किंतु भूल। बहुत लोग प्रश्न करती जे ताकर तो राजजगत था कहीं विवाह विच्छेद है से तो जातक देखते कहीं घरे गंडगोल होउछि 36टा गुण केबे पटेना और स्वयं विष्णु को छाड़ीकिना कहार भी गुण 36टा पटेना 18टा पटे 20टा पटे 22टा पटे आ बाकी गुण का पटेना तापर विवाह करा जाए तापर भी आमे कोन देखिबा दरकार ज्येष्ठ पुओ ज्येष्ठ कन्यार विवाह निषेध राज जतक थिले मध्य जो मासरे ताकर जन्म मास थाए से मासरे विवाह निषेध राज जतक थिले मध्य सेटे गंडगोल हुए। आउ कोन देखा जाए जे दीटा पुओ दीटा दी भौणी को विवाह निषेध गोटे घरे दी भौणी को विवाह निषेध सेटा भी ताकर राज जतक थिले मध्य परिवार निषेध। आउ कोन देखा जाए जे कन्या संतान बर संतान अपेक्षा से प्रत्येक गुण में निम्न हवा दरकार कहीं बर सब श्रेष्ठ हवा दरकार विद्या धन ऐश्वर्य प्रत्येक जिनिस पुओ सब श्रेष्ठ हवा दरकार जदि कन्या श्रेष्ठ हुए राजजतक गंडगोल हुए ताहले आमे भाबू जे राजजतक परिदेले ठीक है बहुत जगह देखो बहुत सुंदरिया झीलटे थाए आ ताकर मन थे से झीलटी को विवाह करिया पाए किंतु जातक पटेना तमने कोन करती नाम को चेंज कर दियंती एवं नाम को चेंज कर विवाह करती सेठे भी प्रॉब्लम है। हमें भाबू से जो ग्रह लेकिना आसी थाए जन्म ग्रहण करि थाए नाम का चेंज करते बदल हुए ना तेणु एटा भूल केते भी करिवे नै केते भी नाम बहुत ब्राह्मण माने भी कहती जे तुम नाम का चेंज कर दियो तापरे मेलक हो जिवो सेने कोइ डुप्लीकेट नाम दियंती तो एइला तो बहुत लक्ष्य करबा आवश्यकता रही छै। तेणु विवाह करते खेला नै जेहेतु विवाह होई सारिछे मो विशेष तापर आलोचना करूने वर्तमान आलोचना करी सुप्रजनन जने मां किभଳି हबो मां हातरे गोटे संतान तैयारी करिबार कैपेसिटी अछि से होछि निर्माण करता ठाकुर कहले जे गोटे संतान जन्म करा जाए ताकू जन्म होई सारा परे तैयारी करबा बहुत कष्ट ताकू तैयारी करा जाए नै मां गर्भ रे के जाए से संतान की गड़पाई हो ना दीर्घायु हो से बुद्धिमान हो ना मूर्ख हो और से शक्तिशाली हो ना से दुर्बल हो एटा मां ना निज गर्भ रे तैयारी करे तेणु तो मां को विश्वकर्मा कहा जाए से होची निर्माण करता मां ता गर्भ रे गोटे सुंदर संतान तैयारी करबा ପାଇଁ ठाकुर जो विधान गुला ଦେଇଛନ୍ତି ताकू हमें पालन करिया ପାଇଁ पड़िबो आ जदि से विधान को हमें पालन न करू ताहाले आम संतान गड़पाई हो बदमाश हो मद्यप हो चरित्रहीन हो तेणु मां हातरे तार प्रत्येक जिनिस तैयारी करिवार दक्षता अछि तेणु संतान को मार शुद्धता ऊपर संतान तैयारी गुण जेतिकी अछि पितार भी सेतिकी अछि जे खाली मां जणी शुद्धता ऊपर संतान बल तो ता नहे आ पिता जदि मद्यप हो चरित्रहीन हो बदमाश हो ताहाले भी के संतान नष्ट हुए तापर छोटा उदाहरण देबी तापर ठाकुरଙ୍କର आलोचना ऊपर बोलिबी दिने कोन है जे जेते रामचंद्र रावण को मारी सते रावण को स्त्री मंदर रे से चिंता करि सते गोटे बणर थिबा बकळ के देखो व्यक्ति मो स्वामी को मारी दला से ते जानि नांती प्रभु रामचंद्र बोली ना तो से साधारण गोटे बड़वासी बोली भाबिथिले तो कहि कोन भाबिले जे मो स्वामी तो त्रिभुवन जय नोटा
से देखिबा पई आसिले प्रभु रामचंद्र को सेतेबेले प्रभु रामचंद्र गोटे पत्थर उपर भीषण कांदुथांते ए कांदुथुवा समय रे जेतेबेले से आसिले आसिला परे ताकर छाइले जेतेबेले रामकर पाद स्पर्श करिया पई जाउची प्रभु रामचंद्र चमकी किना पड़ी गले उठी किना ठिया हे कहले मां तमे किए बोले मु रावण को स्त्री आपण काहे की आछते कोन चाहि जदी मो पाखरो बोले मु देखिबा पई आछते मो स्वामी वीर पुरुष त्रिभुवन जय देवता माने मो स्वामी को ब्राह्मण भाव में पूजा करिया पे डाकंती ताको प्रणाम करंती देवता माने और तांकु जड़े गणरथी ऊपर मारि देला हम सुनिला पर हम आसी जे आपन को देखिबा पे सेतेबेले पछारे प्रभु रामचंद्र सेतेबेले कोन देखिला सेतेबेले कहउछन्ती रावण को स्त्री से कहउछन्ती मंदधरी जे प्रभु रामचंद्र को देखु सेतेबेले आसीले मो छाइटा आपन पाद स्पर्श करथला आपन हमरे नारी रे छाइ देखि चमकी किना दूर को पळै जाय बोले सेही शिखिला पर मु दे एके शिखिले मो स्वामी चरित्र दिमातला गुटे बणरे बोलुतबा बकळ फिकितबा नारी को हरण करि ले आस्तला एवं आपन तो नारी रो छाई भी मारिबा पई नाराज तारे स्वामी रो चरित्र केमिति हेबा दरकार एई जो तात्पर्य हम जानि पाइबा तारे स्वामी रो चरित्र भी भलो हबा दरकार ताहाले लोभ भलिया गुटे शक्तिशाली एवं मजबूत पिला जन्म हबो से तो हनुमान को बांधि देइतिला लोभ से तो हनुमान लोभ कुछ दीगर निसिना हनुमान को बांधि दे हनुमान को कम शक्तिशाली ताले एई जो संतान आसिला केते मार चरित्र जो तेरे मार शुद्धता परे भी बहुत आवश्यकता रही से सब बळे जेति पुराण पुथि शास्त्र पढिबा दरकार गर्भरे संतानटा थिबा समय आ से सब बळे नाम होई लेबा दरकार जेहेतु दीक्षा लेछि एवं तार सदाचार जो खाद्य पेय जो गुडा अछि तार भी सदाचार आवश्यकता रही खाद्यर भी बहुत गुडा जिनिस दुर्बल रुग्ण शरीर जन्म हुए एवं शाशु शशुरकर सेवा करिबा दरकार काई भागवत रे गोटे पॉइंट लिखा है जे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव से शिव देव भव लिखा है भागवत बा गणेश देव भव लिखा है काहे कि लिखा मातृ होची मां होची प्रथम देवता पिता होची द्वितीय तापरे होची गुरु तापरे होची अतिथि ताई मातृदेव भव जे मां बाबा को सेवा करे तार केबे भी दुख होगे ना मां को सेवा करते स्वयं शिक्षा को किमोई भाबिले किमोई ताको सेवा करते ताको पाई सब किछि करिले से देखै देले करिना तेणु से मातृदेव भव तासे पिता को भलो पाइबा एमिति जणे बहु ता शाशु शशुर को सेवा करबा जणे पुओ हिसाबे मां बाबा को सेवा करबा एवं गुरु को सेवा करबा पुणी अतिथि देव भव लास्ट अतिथि माने गुटे भिखारी के जदी आसे तार सेवा जतन करबा ताले एई जो चरित्र गुडाको ता भितरे प्रवेश हवा दरकार गुटे मां भितरे एवं एई गुडाको जेते खाइबा पीबा रोषेई करबा प्रत्येक जिनिस रे परिष्कार परिच्छन्नता सदाचार दिले गुटे शिशु मजबूत एवं रुग्ण केले हेबो नै सुस्थ संतान जन्म हबो दीर्घायु केतेबेले हेबो ता स्वामी को सेवा कले जेते पतो स्वामी को सेवा करी नाही सेते पतो ता संतान दीर्घायु हुए ना ते उदाहरण देबी हम केमिति पूजा कोसा करू केमिति हमर स्वामी भक्ति हम सुदर्शन व्रत पालन करू सावित्री व्रत पालन करू लक्ष्मी व्रत हम पालन करू ठाकुर नारी नीति रे कहले से केमिति करबो काहेकि करबो करे कोन लाभ अछि ताको आले जानो ताके व्रतटा करबो तो हम जेते सावित्री व्रत पालन करू हम गोटे दिन पालन करू गोटे दिन स्वामी को भलो पाऊ आ सब दिन ताको गाଳି दो तेणु से गोटे दिन पागले दुआटा दिन ता पानी का पी दो किंतु सब दिन पिउ ना किंतु सावित्री व्रत से गोटे दिन पूजा करथिले तेणु जम पाखु टाणी के आनिथिले ना सब दिन पूजा करते सेटा आपण माने जानନ୍ତି ताले जेतबे व्रत कराए केमिति कराए आमे केमिति करू कि विधान करछि ठाकुर केमिति विधान करिसथि व्रत करिबा नियम आमे लक्ष्मी व्रत करू बा सावित्री करू बा सुदर्शा करू जहा भी व्रत करू ना आमे ब्रह्म मुहूर्तरे उठी हमर जो नैतिक काम अछि जेमिति नाम ध्यान करिबा बा तापरे जेमिति सत्यलंका पढिबा एटा हम कहिबी परे ओटा करि साइला परे प्रार्थना करे आमे गोबर देबा आमे कोन करू ता आगे दिन गोबर देबू आमे आलस्य अछि ना तेणु आगे दिन गोबर देले से भूत प्रेत सब प्रकार सरिसृप चली जाती केते किछ लाभ होगे ना ब्रह्म मुहूर्तरु ही आमे गोबर देबा झुंटी देई सारा पे गाधे बाले ठाकुर घर सफा करबा सफा करि साइला पे जहा भी व्रत था से व्रतरा को पालन करबा ता स्तुति पढिबा बही जो छोटे छोटे बही गुडा कर जेति लक्ष्मी पुराण गला सावित्री रा सुदर्शार बही पढिबा पढि साइला पे कोन करबा दिन सारा नाम जप स्तुति करबा काहे सहित वार्तालाप करबा नै केते पर्यंत राति सुइला पर्यंत निज घरर लोक सहित भी नै आवश्यकता पडिले इमरजेंसी पडे कथा ही परिबे किंतु न कथा कोन आमे ता पालन करछि व्रत सरिला टीवी सामने बसी अछि मोबाइल रे चैटिंग करछि का सहित फोन रे गप करछि व्रतटा संपूर्ण हैला कि ठाकुर कोन एई ध्यान देबै छथि आमे ठाकुर को धरि एईटा शिखिले साधारण लोक हमरा शिखि पाइले जेते पର୍ଯ୍यंत सत्संग
सेते पद ए जिनिस गुडा शिखि पाइबने ताहले आमे जो स्वामी को भक्ति करबा कथा बे स्वामी को भक्ति करे दीर्घायु शक्तिशाली हुए मां सीता स्वामी को सेवा करते ताको कथा मानि देले ताको जुक्ति कर नथिले तेणु तो से गोटे बहुत शक्तिशाली एवं वीर पुरुष ज्ञानी पिलाने पाइथे तो एई गुडा आमे पुराण प्रत्येक जिनिस साइंटिफिक पुराण प्रत्येक जिनिस साइंटिफिक ए साइंटिफिक कथा मु कहले बाहागर कथा जेते बाहागर हुए बरजात्री जेते आसंती घर को प्रथमे कोन करा जाय जेते सब बंधु बांधव बरजात्री ताके पाटा को पाद धुआ जाय हळदी पानी रे पाद धुआ जाय हळदी पानी रे पाद धुइबार कारण हम समस्त जानिले काहे सेडे भाइरस गुडा नष्ट होवे हळदी पानी रे गोड़ धुले भाइरस नष्ट होवे तापरे कोन करा जाय जेते ताको गुडे थाड़ी रे सजा हेइ थाए सब दुबवास अरुआ चावल पुली पत्र हळदी रो गलगल सब कराइले सिंदूर कराइले तार कारण कोन जेते दुबळा होउची गुडे ठंडा जिनिस जेते नाकरू रक्त पड़े सेते दुबवास रो रस दिया जाय सेठे कोन अछि अमृत कोन जेते मही रूप स्वयं ठाकुर लेते जेते समुद्र मंथन होते अमृत पड़ितला रहितला घास ऊपर तेणु दुबघास को अमृत कहा जाय तेणु ताकू कोन करा जेते पिला के आसे बड़ कन्या आसे ताको मुंडरे दुबघास रुवा कर जिता जाय काहे कि राति सारा समय अनिद्रा रही निया पात्र रही घुम जो होई थाए से गति रे निया पात्र रही ताको उत्ताप होई थाए अनिद्रा रही थाती तेणु दुबघास एवं अरुआ चावल जेते ता माइटा शीतल हुए तापरे कोन करा जाय ताको ए जो कुड़ी पत्र रे गाल रे सिंदूर आ हळदी लगा जाय काहे कि लगे जो कुड़ी पत्रटा होची भाइरस को नष्ट करे जेमिति धरि न कहा देहरे जदि झिझिपी होगी परिष्कार करि दिए ताले ताको आपण देखिबे सुजना जो डाळ अछि सुजना डाळ रो इरे ताको जदि प्रत्येक दिन ये करबे त बहुत जल्दी सुखी जाय त मेडिसिन किछि दरकार नै काहे भाइरस को मुक्ति पे सुजना डाळ बा कुड़ी पत्र रो आवश्यकता रहै त भाइरस को मुक्ति के साइंटिफिक जिंस देखंतु तेमे विवाहटा आमे भाबो एटा तो सब बेकार धंदा एटा जो माने शिक्षित पिला रे एटा तो कहନ୍ତି सेमे जो पुराण शास्त्र रे जो जिंस रही प्रत्येक जिंस साइंटिफिक जिंस ताके एटा तो करि सारिला परे गालरे लगे सारिला परे घरे पसाले ताके आरती करा जाय घिओर दीप लगे काहे कि घिओर दीप लगे के आरती करा जाय जे से जो घिओर उत्ताप जो सृष्टि हुए से वायुमंडल रे जीवाणु नष्ट हुए हम जो होम करू तो काठ देके होम करू ए काठ माध्यम रे कोन हुए ए जो भाइरस गुडा नष्ट हुए मते से माने काहे कि होम करथले जेते दुनिया पर्यंत से निया बा धुआं जाए सेते पर्यंत जीवाणु गुडा नष्ट हो जाते तेणु जो घरे प्रवेश कला बेलको ई विधानटा हम करा जाय किंतु आमे जानु चलो ठीक भाबे करू ना हम कई कले किछि लोक थोड़ा भी करत बहुत जगह हम जेति नियम नाही काहे कि ओला को करते तो बहुत प्रकार जुक्ति आसे तो एठी भी साइंटिफिक किछि कारण रही जो कि देदी थाए सेटे बड़ जो मधुर जो हमर बाहागर हुए से 33 कोटी देवादेवी से वास करली आमे कोन करू मदडा खाइ ना बेदी ऊपर उठी जाऊ के मांस खाइ ना बेदी ऊपर उठी जाऊ कोन से बाहागरटा पवित्रता लाभ होला कि आमे किंगला को मुंड भितर हम पोसे नै जेते पद शिशु ठाकुर पर्यंत को धरि नाही सेते पर्यंत इगुला को धीरे धीरे आमे शिखिने ठाकुर प्रत्येक जिनिस वेदरो शास्त्ररो पुराणरो पुथिरो प्रत्येक जिनिस सरल भाबे बुझे दिस आ आमे तो वेद के पढु ना तेणु तो ठाकुर पर देखा गला पर एला को धीरे धीरे आमे शिखु तारे गुरु ग्रहण करबा को आवश्यकता नै गुरु ग्रहण करबा आवश्यकता रही जो माने गुरु ग्रहण करि नाहंती तांको पाखरु भगवान बा देवता माने केबे भी कोनोसी प्रकार भोग पाती नहीं बा तांको हम जो निवेदन करू प्रसाद निवेदन करू पाती नहीं तार प्रमाण को वेद देबी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण गीता रे कहते जे मते न देई अन्न जल ग्रहण करे से चोरर भक्षण करे माने निष्ठा ग्रहण करे ए गीता रे लिखा है तो गुरु ग्रहण करबा आवश्यकता रहै जे शिव एवं पार्वती बसछन्ती पार्वती प्रश्न करूछन्ती पार्वती कोन प्रश्न पूछली जे प्रभु आपण तो श्रेष्ठ काहा को पूजा करे 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे एते गुरुत्वपूर्ण प्रश्न करिसन्ती पार्वती शिव को काहा को पूजा करे 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे काहे कि आम घर को जते देवादेवी आसन्ती केमिति आसन्ती आमे धरिनो तो आज रथ यात्रा अछि बुलिला पाइ जाइछु जगन्नाथ फटोटा बहुत भलो लागला आज तारिणी मंदिर जाइछु तारिणी फटोटा भलो लागला ताको आनिलु घरे रखि देलु किंतु तार मंत्र हमको जणा नै तार स्तुति हमको जणा नै तार पूजा विधि हमको जणा नै भोग लगेला विधि हमको जणा नै खाली आनि के रखि देछु धूपटा जळै दउछु आ सेठी 15टा भगवान अछन्ती गुटे जागा भोग लगै दउछु हमर पूजा नै करे एबोया पूजा करा जाय हम ठाकुर को कोन कहछु त खेलना जीवंत बले हम केबे भाबुना जदि जीवंत भाबतु तार प्रत्येक जिनिस हम जानिबा ठाकुर मना करि नाहंती कोन से देवादेवी पूजा करिया ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କର କାହିଁକି କରିବ କେମିତି କରିବ କରିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି এটা ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ପୂଜା କର ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଚୌକିଦାର ବୋଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋଟା ରଖିଦେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ବିଦ୍ୟାରେ ପୁରା
ହବେ ସେଠି ଜେପିଟି ହବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୌକିଦାର ଭଳିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚୌକିଦାର ଭଳିଆ ଲଗେଇ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଘରକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଢାଳି ଦେଇ ପଶିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ହିଁ ବେଶୀ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ତ ଭାବୁ ହିଁ ନାହିଁ ନା এইটা হচ্ছে আমার কমজোর সেইଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ତାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ମାନେ କଦର୍ଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଯେ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କୁକୁର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ କୁକୁର ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛେ ଆଜିର ଡେଟରେ ଭଗବାନ ଆମର କେହି ନୁହେଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରୁନା ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ଲାନି ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସମାଜ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ପଶି ଆସିଲା ଭିତରେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଲେ ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କହିଥିଲେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ताने गुरु को पूजा करे ब्रह्मा भी पाइबे विष्णु भी पाइबे महेश्वर भी पाइबे ताने गुरु किए गुरु होचति परम ब्रह्मर ज्ञान जहा पाखे दिबो सिए ही गुरु परम ब्रह्मर ज्ञान माने ए सृष्टिर तत्त्वर ज्ञान जहा पाखे दिबो ए विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिर तत्त्व जहा पाखे दिबो सिए ही गुरु ताने शिव केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहिदे तारे गुरु को पूजा करे 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे तापर भी पार्वती का प्रश्न सरी नहीं पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे प्रभु एटा तो जानि गले जे गुरु को पूजा करे बा गुरु को दीक्षा नेले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे किंतु मनुष्य काहार मंत्र जप करिवो आपण भी तो श्रेष्ठ ना शिव भी तो श्रेष्ठ तो काहार मंत्र जप करिवो ऋग्वेद रे लिखा है कोन लिखा है मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य ताने गुरु निर्देशित देथिबा मंत्र सहित समान हमको गुरु मंत्र देते को मंत्र देते राधा नाम का देते हम समस्त जानि तो माने दीक्षा नहीं राधा से का दीक्षा का ऐड अछि हम समस्त जानि राधा नाम का आज YouTube जदि हम खुली दला प्रत्येक साधु संत माने वाराणसी काशी को आरंभ समस्त राधा राधा कर जाम मारुछथि समस्त राधा नाम ठाकुर को एपट सब देछथि वेदर देछथि शास्त्र देछथि एपट सब किछि नै नाते समस्त जहा जप करछथि ठाकुर सेटा ही देछथि ताले राधा से का दीक्षा एक्स्ट्रा ऐड करछथि तारे सर कंप्लीट ना था कोली जुगले जेतिकी दरकार कोमेला जेमिति आमे जेतबे छोट थिले 200 पावर पैरासिटामोल थिला इना किछु 650 ର पैरासिटामोल काहे की दरकार होला जे आवश्यकता पड़िला सेतबे कृष्ण भी नाम नहीं आस्ते रामचंद्र भी नाम नहीं आस्ते यीशु मोहम्मद समस्त नाम नहीं आस्ते ठाकुर को नाम का छिपे आमे जप करबा तार कारण होची से समय जेतिकी पावर आवश्यकता थिला सेतबे देखिले सेठी पई तो से कृष्णर गीता रे कहिसले गीता कोन कहले से कृष्ण जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत माने जेतेबे ग्लानि हो मु आसी मना करे कि से कृष्ण मु आसी ने मोर एक लास्ट से मना करछले केबे न जेतेबे ग्लानि हो गीता रे कहले मु सेतेबे आसी माने ठाकुर आछन कि नै अरे चिंता करो कोई प्रश्न करछले पार्वती कहले प्रभु मु तो एटा जानि गले जे गुरु को पूजा करिया पई पड़िबो को गुरु देइतुवा नाम का जप करिया पई पड़िबो ताले मनुष्य काहा को पूजा करिवो ऋग्वेद रे लिखा है पूज्यम गुरु पादम अरे गुरु को पाद को पूजा करला ऋग्वेद रे लिखा है ये तो वेद गुडाक पृथ्वी रो सबुठार प्रथम होई वर्ल्ड रो प्रथम बुक होची वेद तापर विभिन्न पुराण अछि शास्त्र अछि उपनिषद अछि बहुत अछि किंतु वेद को बात है आज भी वेद अमेरिका लंदन सब रिसर्च करछथि काहे कि तार भीतर बहुत बड़ रहस्य रहिছে वेद निर्भुल जिनिस मोटे भूल नाही तेणु ठाकुर भी एपट सब किसी देखी ना वेदर देइछन तेणु जेतेबेले पार्वती प्रश्न कले गुरुंकर पाद को पूजा करले सब देवादेवी पाइबे कोनी प्रश्न करूछन्ती पार्वती एटा तो जानि गले जे गुरु देइबा निर्देशित मंत्र को करिबे एवं ताको पाद को पूजा करिबे किंतु ध्यान काहा को करिबे ऋग्वेद लिखा है ध्यानं मूल्यं गुरु मूर्ति ताने हम जो चक्र पट भीतर काहार मूर्ति अछि गुरुंकर अछि गुरुंकर मूर्ति छोटा मूर्ति रे अछि षोडश जो हम चक्रपट तयारी अछि से गुरुंकर मूर्ति अछि कारण वेदर कहूची जे काहार मूर्ति को ध्यान करबा कथा गुरुर कारण ठाकुर जोगा देछे ठीक ना भूल हम एठु विवेचना करबा कोन प्रश्न करछथि शेष प्रश्न प्रभु सब तो जानि गले किंतु मनुष्य मोक्ष केमिति पाइबो आपण भी तो श्रेष्ठ आपण भी तो मोक्ष देई पारे बोले ना मु मोक्ष देई पारे स्वयं नारायण ही मोक्ष देई पारे कारण आपण को जो पूजा करछथि से
ପାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଲେଖିଲେ ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା। ଶିବ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁର କୃପା ଦରକାର। କୃପା ମାନେ ପରେ ପାବା, ପରେ ପାବା ମାନେ ଆଚରଣରେ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ପରେ ପାବା ମାନେ ଆଚରଣରେ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚରଣରେ କରିବା ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇଗଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ, ତାହା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ এই ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେ বা ଆମକୁ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ, ଉତ୍ସାହ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଟ୍ରେନ ଆମକୁ ମାରିବ ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବ? ମରିଯିବା। ଟ୍ରେନ କୁଟିଲେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ଆମେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଟ୍ରକ୍ ଆମକୁ କୁଟିଲେ ଆମେ ମରିବା କି ନାହିଁ? ମରିବା। ତାହେଲେ ବିଧାନ କଣ ଅଛି? ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟେ ଚାଲିବା। ଆମର ବିଧାନ ଅଛି ରୋଡ କ୍ରସ କଲା ବେଳେ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ରେଡ ଲାଇଟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ ରହିବ ଆମେ ରୋଡ କ୍ରସ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ। ତାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ବେଦରେ ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି। সেই ବେଦଟାକୁ ଠାକୁର ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମଟାକୁ ପାଳନ କରୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ, କଥାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତେଲ ବହୁତ ମଗାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ବହୁତ ମଗାଯାଏ ସେ ତେଲ ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାରେ ବି ପଡି ପଡିଯାଏ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଟି ତା ସନ୍ତାନଟିକୁ ଧରିକିନା କଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଳରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଧରିକିନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଦେଖୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରୁ ସେ ତେଲ ଗୁଡାକ ତଳେ ପଡି ପଡି ଯାଉଛି। ସେ ମାଟି କଣ କରିଛି, ନିଜ ହାତରେ ସେ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଥିବା ତେଲଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତା ପୁଅର ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଠାକୁର ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ କଣ କଲେ, ଠାକୁର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗାଧୋଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତି ସେଇଠି ବସିଲେ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଆଟି ବି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମାଆଟି ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଆଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୋର ପାଦର ତେଲ ଗୁଡାକ ଲଗେଇଦେଲେ ତ ପୁଅଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ, ସୁସ୍ଥ ହବ, ସବଳ ହବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ, ତାହେଲେ ଭୁଲ କଥା। ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଏ ତେଲ ଗୁଡାକ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବିଧାନ ଗୁଡାକ ମାନେ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ତୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲକେଟଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ, ଯାଉନା ଦେଖିକିରି ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହଉ, ଗାଡ଼ିରେ ପଠଉନି। ଲକେଟ କଣ ରକ୍ଷା କରିବ? ନା, ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାହେଲେ କର୍ମଟା ଉଚିତ ହେବା ଦରକାର, ସତ୍ କର୍ମ ହେବା ଦରକାର, ସତ୍ ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବ। ଆମେ ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ତାର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଖରାପ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଆମେ ବେଶୀ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମଟା ଗଲତ ହେଲା। ତାହେଲେ କର୍ମଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଉଚିତ ନ ହବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଟା ହଉଛି ନିଜେ ଆଚରଣରେ କରିବା। ଅବିନ୍ଦ ସିଂ ଆସାମ ଗୁହାଟୀ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ପାଦ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ, ସେ ଭାଇଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଦ ଧରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସତ୍ୟାନୁ ଶରଣର ଚାରିଟା ବାଣୀ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଜ ଆଚରଣରେ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଅଛି। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର, এইটা কিন্তু ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତ ଆମେ ଆଚରଣରେ କିଭଳି ହବା ଦରକାର। এই ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନକର କଥା, ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। এই ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ଖଲିଲ ରହମାନ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଜଣେ, ସେ ଦି ଜଣ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଖଲିଲ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଖଲିଲ ତୁ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ତ ପରିବାରରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଅନାଟନ, କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, କଣ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁନୁ? ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଖଲିଲ ରହମାନ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି, বা ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯଦି ପୁଅଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି, ଯଦି ଝିଅଟା ହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି। ଆମର ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଭଳିଆ। ଖଲିଲ ରହମାନ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆମେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ମୁଁ କହିଲି। ଖଲିଲ ରହମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଖଲିଲ ରହମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ,
मोर निवेदन करिबार आवश्यकता कोन रहिछि पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल जेते पर्यंत खंडन हेई नाही सेते पर्यंत मु कष्ट पाइबी जेबे मोर खंडन हेबो मु सुख शांति रहिबी एटा भाबिबार कोन दरकार प्रभु तो आश्चर्य होई गेले पर एभुया भी भक्त होसନ୍ତି केते लोक आछନ୍ତି ठाकुर को मागुछନ୍ତି ठाकुर समस्त को आशीर्वाद करछନ୍ତି किंतु भले कहूची जे मोर पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल जेते खंडन हेबो सेते बेले मु सुख शांति पाइबी ठाकुर तो अंतर जाबे जाबी हो प्रभुता एवं खलील रहमान दिजन जाकर घर को गले खलील रहमान घर होची कुष्टिया तो जाइला जेते रहिले किछि दिन पर से कुष्टिया गकुल मंडल से आश्रम को आसीबे बोली बाहरिले एवं सेते गाँर समस्त को कहले जे आज मु जाउछि बाबा हिमालय ठाकुर दर्शन रे आपण मानको पाखरे जहा अछि आनंद बजार पई पनी परिवा लुगा फटा जदि देबे मते दियंतु मो ठाकुर को देबे जाबे बहुत जिनिस कलेक्शन हला सेते खलील रहमान निज हाथ रे धोइला चादरटी को से देला एवं चादरटी को देला परे देखुछली गकुल मंडल ए चादरटा तो बहुत जाने जारी अछि एटा कोन ठाकुर ग्रहण करिले और ठीक अछि देई सुए देई जाय जाबे ओ सब जिनिस नै पहुंचले बाबा हिमालयपुर ठाकुर बाबू एवं ठाकुर बाबू जेते पहुंचले आसिकरा देखुछली ताको पाखे बहुत सुंदर सुंदर सब चादर पड़िछि ताको भितरे मनोभाव होला जे मु ए चादरटा देबिनी काहे कि बहुत लोक भाई अछंती ए चादरटा देई देले समस्त मते निंदा करबे काहे कि निंदा करबे जे तू आ चादर पाइलुनी ठाकुर को ए भलिया उडे कम दाम के जिनिस आनी दे दोछु एटा तो जाली जाली सब अछि एटा तो आगो पछ सब देखा जाउछि एटा कोन ठाकुर को देबा କଥା ए मनोभाव रे से कोन करिछि निज पंजाबी भितरे से चादरटा को लुचै देछि ठाकुर को प्रणाम करछि ठाकुर को प्रणाम कला करे ठाकुर कहउछथि ए गकुल तू जीव जे आंग बजार पे जो पनी परिबा तू देई कि आसु मो पाखे पसु तो से तारी बहुत कथा अछि प्रणाम करे गकुल मन प्रणाम करी गले आनंद बजार को जेते गले सेही समय कोन हेछि ठाकुर जेते किछि बात गला पर ठाकुर पसार लागले ए गकुल सुनिलु पुणी फेरी कि आसे आंखु मारी करे बसी गले बसला करे ठाकुर कहउछथि जे तुमे काम कर अरे तो कुष्टिया समस्त भलो अछंती लोक ठाकुर भलो अछंती हो जा आंग बजार जिमु जा खाइबो पीबो आसबो मो पाखे बसबो तो से वार्तालाप करी से पेरुनी उठिकरा गले उठिकरा जेते सेकंड टाइम गले थर्ड टाइम पुणी डाकी देले ठाकुर ए गोबर सुनिलु सिया पछो को अनुना ताको आखि छड़ छड़ हेला से जानि पारे ठाकुर तो अंतर जाबे से तो सब जानती आ मु ताको जो जिनिसटा रुचैछि ताको जदि मु न हुए ताहाले मु समस्त सामने रे अपदस्थ होई होइबी कोन ताको कांद कांद आखि छि लुह बढी आछि से गकुल मंडल पर जाबे हो जाई करी आंखु गाडी के आनंदटा तळ करी कांदिबा आरंभ कले तोरे ठाकुर मते क्षमा कर दियो तोरे काहे के तोरे ठाकुर आपन आगे क्षमा कर दो तोरे काहे के क्षमा करिबे तोरे ठाकुर क्षमा कर दो नले मो कहिबे तोरे हो कह तोरे ठाकुर खलील रहमान के चादरटा निज हाथ रे बोली किना देइला मु जेतले आसीली एते सुंदर सुंदर चादर देखि मु ताको देबा पे इच्छा करली नै पर ए चादरटा बाहर को कोन रखिछु साथे साथ बाहर करे मते दे से चादरटा ठाकुर धरिले नै चादरटा समस्त सामने रे ले गेले आ समस्त देखि के आश्चर्य एते कम दाम के जिनिसटा जाली जाली चादर सब कोना सब देखा जाउछि ताको समस्त के सामने रे ले दे ठाकुर निज देह रे भुले गेले एते सुंदर सुंदर चादर खाउ खलील रहमान निज हाथ रे तैयारी करथिबा माने भगवान आ भक्तन केमिति बेला देखंदो से निज देह रे भुले गले पुणी कहले गकुल एते सुंदर चादरटा एते आराम लागो चादरटा तू कोन तो घर को नहीं जातो तू मते मते तो ताको मुचे कि ना पड़ी जो एटा मते खलील कते माने भक्ति सहकारे देइला आ तू एटा को नहीं दउछु जेते गाड़ी देले गकुल मोर आहुरी कांदिले भव होइले ठाकुर मते क्षमा कर दे ठाकुर मते क्षमा कर दियो एटा भीषण कांदिले पुणी ठाकुर का केते सुंदर भाबरे ता पाखरे रखिले परे जण देखा गला किछि दिन परे खलील रहमान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे चाकरी पाइले एवं से कलिकता रे से केबोहिया रहिले जे परमोत्त बिले एवं ताकर परिवार भी सब ग्रह दश दुख विपत्ति सब काटी गला माने गुरु को जेते बेले भलो पाउ माने निस्वार्थ भाव रे कोनसी आशा आकांक्षा रखि ताको यदि सेवा करू तारे प्रत्येक जिनिस हमें पाइ पार किंतु हमर कर्म फल जेते पर्यंत खंडन हेबो नाही सेते पर्यंत हमें दुख पाइबा ही पाइबा कोनसी तीर्थ व्रत बा गंगा नदी रे गाधेई देले पाप होई जेइबो किंतु कर्म फल केबे खंडन होय ना आमे जो कर्म करूछे जो खराब कर्म बा भलो कर्म एटा तो सब ऑलरेडी लिपिबद्ध होई रुहे एगुडा कोनसी जगन्नाथ को दर्शन करु बा चारिटा धाम भी आपण बुलु एगुडा कर्म फल खंडन होय ना पाप खंडन होय तार उदाहरण देबे जे देवकी एवं कृष्ण बसिसंते
କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ତତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ହେଲେ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ମାର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ମୋତେ କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁରା ପଇସାରେ ଟୁପି ହେଇଯିବି। ଏଇ ଧରିକି ବହୁତ ଲୋକ ବୋଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ମିଳେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତ କିଛି ପାଇଲି ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେକାର ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େ। ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କର୍ମଫଳ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଦିନେ ବି ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ଦିନେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତୁମ ନାମ 24 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି, ଏତେ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଏତେ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲ। ଦେଖାଗଲା ତା ପରଦିନଠୁ ତା ପୁଅ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ ତା ପୁଅ। ବର୍ଷେ ଏମିତି କଲା, ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭଳିଆ ଯେ ସେ ତା ବାପାକୁ ସେବା ହିଁ କଲାନି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋର କଣ କାମ ନାହିଁ ଯେ ତା ହିଁ ସେବା ସବୁବେଳେ କରୁଥିବି। ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଛି ତା ପୁଅ ତା ପିତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ କରୁ ଦିନେ ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଗୃହ ମୁତରେ ଶୋଇକା ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି, ମୋତେ ତମେ ନେଇଯାଅ ନହେଲେ ମାରିଦିଅ। ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଆର ଦିନ ତା ପୁଅ ତାକୁ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, এইଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିଛି। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ହଠାତ୍ ସେ ତା ପୁଅର ହାତଟା ଧରି ପକେଇଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ତା ପୁଅର ହାତ ଧରି ପକେଇଛି, ପକେଇକିନା କହୁଛି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବୁ, ତୁ କିଏ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ତୁ କିଏ ମୋତେ କହ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧକୁ ସେ ଆଲୋକର ଚକ୍ଷୁରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଏ ମୁଁ ତା ସହିତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତର କର୍ମଫଳଟା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ଆଉ ଥରେ 100 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ, ତା ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତ ଏଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଚାହେଁ ତ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କଣ କହିଲେ, ତ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ବାକି ରହିଯିବ ଆର ଜନ୍ମକୁ ତତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତୋ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନା। କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇଭଳି 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଭିକାରୀ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ସବ ପ୍ରତିନିଧି। କଣ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ କାନରେ ବାଜିଲା, ଆରେ ମୁସ୍କିଲ କଥା, ଯେ ଯଦି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ, କିଏ ଏଇ କଥାଟା କହିଛି ସେ କହିଲେ, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସଭାପତି, କିଏ ଯାଜକ, କିଏ ଅଭଦ୍ର, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଝି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ, କହିଲେ ମୁଁ ସଭାପତି ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରିଜେ। ତ ଆପଣ କୋଉ ଜୋର ସର୍ବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେତେବେଳେ 100% ନାହିଁ 200% ସତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯଦି ସେଇଟା ସତ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ବିଧାନ ବୋଲାଇଲେ। ବିଧାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ପାଳନ କରୁନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉ, ନୀତି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତ ବିଧାନ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି କଣ ବିଧାନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ଏଗୁଡାକ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା। ଆମେ ଭାବୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନଟା ବତେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗାଁ ବାଲା ପାଇଁ ନା ଠାକୁର ପାଇଁ, ନା ଏ ବିଧାନଟା ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଖାଲି ଗୋଟେ ନରନାରାୟଣ ସେବା, ପିଇବା, ଯୋଉଟା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ବାକି ଯେତେ ସବୁ ବିଧାନ ଅଛି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଉଠିବା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା।
ब्रह्म मुहूर्त उठले से सुस्त हुए शरीर आ कोन में नाम ध्यान करा जाय ब्रह्म मुहूर्त उठले नाम ध्यान कले कोन के के मछली टिका टाको आ फिनाइल ग्राम अछि जो खाना भइया छोटा छोटा जिनिस से हम जो खाद्य खाऊ से खाद्य पूरा सारा जिनिसडा जोटा विटामिन का से संग्रह करते ताने फिनाइल ग्राम को मेलाटोनिन जड़ित हुए आ पिट्यूटरी ग्राम को 9 प्रकार रस जड़ित हुए ए रस जेतरे निश्चित हुए एटा केते हुए एटा राति के जड़ित हुए नाम ध्यान कले आबि बहुत मात्रा रे जड़ित हुए जोने नाम ध्यान करले एटा सेही पे जके आगु मुनि होसी माने हजारे वर्ष बंचुଥିଲେ सोने किछि खाउ नथिले खाली ओले नाम बोलरे ताने रसडा आसले खरी खरी सेठी संग्रहित होई रहउतला तो एटा को कले कोन हुए हमर ए जो मांस गुडाक दुर्बल हुए ना शिरा तक सफेद हुए एवं आमे सबले स्ट्रांग रहिबा हमर ब्रेन सेल डेवलप हुए संतान मानकर बुद्धि सब उत्पन्न हुए जे छुआ मानकर ब्रेन सेल डेवलप होले पाठवाडे जन हुए माने एते केते बेनिफिट अछि नाम का एटा ठाकुरंकर बेनिफिट हुए एटा हमर बेनिफिट किंतु आमे करू ना नाम ध्यान करू कि ना जो माने नाम ध्यान करो देशने केबे कर्म करंती नै लागंती नै जो गुरु भाई माने जो माने बेसी रागी के थिले से नाम ध्यान मते करू नथिले एटी नाम ध्यान जो माने करती ग्राहक प्रभाव कमी जाय नाम ध्यान रो केते बेनिफिट अछि साइंटिफिक केते बेनिफिट अछि किंतु आमे करू ना एटा सब एक्सरसाइज गुडा को ठाकुर जो ब्रह्म मुहूर्त एटा सब एक्सरसाइज गुडा को तापर उठी कोन करबा प्रणाम करबा प्रणाम मंत्र आमे समस्त जानि हम ब्रह्म परब्रह्म बलवान रासादि जलांत चढ़ाई करबे प्रणाम ताय सकाळ ब्रह्म मुहूर्त उठिबा ठाकुर घर पाछा काहे की ठाकुर घर पाछा सकाळ जदि स्वामी स्त्री रो झगड़ा होय सेटा दिन सारा रहि जाय जदि पिता पुत्र रो झगड़ा होय दिन सारा माइंड रे घाई सारी तो ठाकुर घर जदि कथा आसला तापर जहा हो ना काहे की जे आध्यात्मिक चिंता का मन भीतर अछि आ बाकी जे सब काम नेग्लेक्ट करबा तेनो आगे आध्यात्मिक चिंता तापर कोन कहला सकाळ का पाठ करा दिन रे 300 सकाळ का पाठ करा जाय दिनटे देरी कर किंतु आमे थरे पालन करे भलो सेटा काहे की करला मो बोली मु अमानी निरस की सकाळ रे गाबा कारण मु ग्रह करबी मु अमानी हेली छोटा ऋतु को कंट्रोल करे छोटा ऋतु को कंट्रोल करे ठाकुर को पाखरे प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करबी ताले एई छोटा ऋतु काम करबो हम मद आश्चर्य एबा को कंट्रोल पे मु जदि प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करे एटारे 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जीवन सारा में किछि ना किछि तो कंट्रोल हो किंतु आमे करू ही नै सप्तमी का पाठ करू ही सकाळ का पाठ कर साला पर कोन कहबो पुनी प्रणाम प्रणाम मंत्र मु कहि दे प्रणाम कर साला पर इष्टपति पांचटा महाजन जोटा मुनि ऋषि ब्राह्मण माने करथले सेटा को ठाकुर समर्थ हुए ताले ए पांचटा कोन जगो देव जगो ऋषि जगो मातृ पितृ जगो भू जगो और नृ जगो देव जगो कोन जो होम करा जाय जो होम कुंड रे जो होम करू सेटा हम देव जगो सेठी घियो काठ दे ब्राह्मण माने होम करथि जेमिति आपण मंत्र जे शिवंकर मंत्रटा ओम त्र्यंबकं जलामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवल्लनाथदेव मृत्युमुखी यमामृतम् ओम स्वाहा स्वाहा कला अर्थ जरा ओके तो ए माध्यम रे एटा हम देव जगो सेठी पकेले हम शिव ही पाइले किंतु जेतका हम इष्ट बुद्धि दउछे एटा 33 कोटी देवा देवी पाइले काहे कि हम प्रथमे कहि देछि वेदर कथा जे गुरु दुतरे 33 कोटी देवा देवी पाइले ताले आमे जेते गुरु इष्ट बुद्धि दउ ताने देवता माने सब पाइले तापरे कोन हो तापरे होछि ऋषि जगो माने कोन मोर जे गोत्र आत्रेय गोत्र मोर जे पूर्वज आत्रेय ऋषि ताले ए मु जेते गुरु को देली मोर पूर्वज आत्रेय ऋषि पाइले ऋषि प्रतिको जो जो माने अछि समस्त पाइले तापरे कोन अछि मातृ एवं पितृ जगो माने कोन जे मो बापा तांको बापा तिनी पुरुष पर्यंत प्रत्येक दिन ताकू मु भगवान निवेदन करू श्राद्ध दिवस रे वर्षरे थरे करू श्राद्ध वर्षरे थरे करू किंतु गुरु को देले मो मां तांको मां पाइले तांको बापा माने तिनी पुरुष पर्यंत प्रत्येक दिन पाइले तापरे कोन अछि भू जगो और नृ जगो माने गाय गरु छेली मंडा गछपत्र समस्त पाइले नृ जगो माने कोन नृ जगो माने होछि जे अतिथि देवो माने भिखारी के यदि आसे ता अतिथि भारी देवा कारण एटा होछि पांचटा महाजगत करू गुरु को देले ए विश्व ब्रह्मांड रो समस्त पाइले तापर इष्ट बुद्धि पर आमे कोन करबा प्रार्थना करे कोन हे ताली मारले कोन हे ए शिरा गुडा को ए बॉडी रो सब जगह रे कनेक्ट अछि जेतले ताली मारू ए गुडा हमर एक्टिव हे ए शिरा को से एक्टिव हे ए जदि मु हाथ रे को सुतारा बांधी छै यार भी साइंटिफिक कारण अछि एई शिरा गुडा का अछि एई जो शिरा के हम जदि काटी दिया जाय तने गोटे मनुष्य मरि जइबो तो एटा हार्ट सहित संयोग अछि ए शिरा मु जो ई सुतारा बांधी छी एटा हार्ट प्रॉब्लम हो नै एटा साइंटिफिक कारण अछि एटा जन्म होइले एटा जेतरा राम बांधती ब्राह्मण माने को मंत्र अछि बड़ी बद्ध रक्षा जो मंत्र अछि सेटा बांधती तो एटा सब साइंटिफिक सब
କାରଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଳି ମାରୁ ଏଇ ଶିରା ଗୁଡାକ ବଡି ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ପାଦର ଶିରା ଆଉ ହାତର ଶିରା ବଡି ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ଏଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଏ ତାଳି ମାରିବା ଭିତରେ ଉଡ଼ନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳକୁ ଏଗୁଡାକ କନେକ୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଏ प्रार्थना कला पर कोन हुए बाणी पाठ आध्यात्मिक पोथी जो गुड़ाक हमको ज्ञान दिए प्रत्येक दिन ये सत्यान श्रवण नारी देवी उपासना बाचला साथी कथा प्रसंग नाना प्रसंग ये गुड़ाक हम पढ़िले हम ज्ञान हुए केमिति चलिबा केमिति बंचिबा तापरे कोन करिबा तापरे करि सारा परे बाणी पाठ करि सारा परे गुरु गुरुजन को प्रणाम कले एक तो आशीर्वाद पाइबा गुरु गुरुजन मान को पाखरु जदि पिता पुत्र रो टेंशन थाई बा स्वामी स्त्री रो टेंशन थाई सकाळ संध्या प्रणाम कले तो आशीर्वाद मिले तापरे कोन कराइबो प्रणाम करि सारिला परे थालकुड़ी पत्र सेव तापरे एक्सरसाइज थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार रोगରୁ मुक्ति मिले हार्ट क्लॉटिंग हेबनी ब्लड प्रेशर हेबनी ब्लड क्लॉटिंग हेबनी बहुत गुडा जिंसर तार छुआमे जो ब्रेडलिया खांती जो बुद्धि पाए सेटा थालकुड़ी पत्र रे दिया त पिला मान को थालकुड़ी पत्र केते प्रयोग तापरे कोन हो एक्सरसाइज माने व्यायाम कर एक्सरसाइज ଆମେ କେତେବେଳେ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଗାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଯିବ ଡାକ୍ତର କହିବ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କର ସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ବିଧାନଗୁଡ଼ା କହିଦେଲେ ଯେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେ ନା ତାପରେ এই কথা শুনি ସାରିଲା ପରେ ଦି ଜଣ ଭିକାରୀ ଯାଇକିନା ଘରେ ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ସେ ଦି ଜଣ ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଲୁଣି କିନ୍ତୁ କାଇଁ ଆମର ତ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ए ठाकुर पात्र छाड़ा हम एते टका देलुनी ठाकुर अनुकूल करलो सब पैसा गुडा मागि लिए एटा एवडा सब बेकार संस्था पर ठीक अछि दी जन स्वामी स्त्री बाहर पावना हिमायत को जेतेबेले तमे पावना हिमायत को ठाकुर कोन कर सब जानते ठाकुर परम पूज्य आशीष वरदान को कहले ए दी जन व्यक्ति जेते इष्टबुद्धि देई छथि सबरा सब आनी मते देई सेतेबेले तो कंप्यूटर सिस्टम नथिला रजिस्टर सिस्टम थिला सब इष्टबुद्धि आनी ठाकुर को गुटे कोनारे बांधी देई देले तार दिन होई सकाळ दी जन स्वामी स्त्री पहुंची जाते ठाकुर को जे प्रणाम करछथि से गंठुरी के ठाकुर धराई देले जेतेबेले से गंठुरी के ठाकुर धराई देले सेई समय कोन हेई जे सेबे भाबुछथि अरे हम तो पैसा गुडा मागिनी से तो इष्टबुद्धि आप कोना पैसा बोलछथि हम तो पैसा मागिनी अरे ठाकुर केमते हमको दे देले से बोले अंतर्जामी हेइथिले से मां भिखारीका कहूछि सेतबेले ता स्वामी को जे हम कोन हम तो किछि लाभ हेई ठाकुर को धरि केना हम तो पैसा गुडा पाइले हमर पळैला हो जाबे से पैसा गुडा धरिले पळै आसले ठाकुर कहले तुमे लास्ट नंबर के काम कर तापर पळैलो रे हो ठीक अछि कोन कोन तुमे इष्टबुद्धि पैसा दो ए कुकुर को के खोइ देबो बिस्कुट पके तापर घर को पळैलो से दी जन स्वामी स्त्री भाबिले जे ब्राह्मण माने कोन कुआ गाई एवं कुकुर को खाइबा पाइ देले बोले पुण्य अर्जन होय तो ठाकुर सेति पे बोले कहउले ठीक अछि बिस्कुट पेइबा तने किणी किना से कुकुर को बिस्कुट पेइबा आरंभ कले देखिले खोइबा परे तीनटा कुकुर संगे संग मरि गले सेते मृत्यु बरण कले गां वाला जानिले बोले बोले कुकुर को विष दे दे मारू छथि गां वाला पिटिबा पाइ कहले स्वामी स्त्री को से दौड़ी किना जाइके भीतर पसी गले ठाकुर हमको बचा तो नले गां वाला पिटि मारि देले এই কথাটা যেতেবেলে কইলে সেতেবেলে হো ঠিক আছে তুমি বসা কেই আসলে কিছু দিন বসিলা পরে ঠাকুরଙ୍କୁ প্রশ্ন କରୁଛନ୍ତି রে ঠাকুর এই কুকুরগুড়াক মলে কাহিকি সেতেবেলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তুমি তো প্রত্যেক দিন ইষ্টবুদ্ধি দিও তোমার এই ইষ্টবুদ্ধি মাধ্যমে গ্রহ দোষ দুঃখ বিপত্তি কটি যায় এই যে গ্রহ দোষ গুড়াক কোন এই কুকুরগুড়াক সেবন করে যেতেবেলে কুকুর সেবন করা এই গ্রহ দোষ গুড়াক সেতে মৃত্যুবরণ করে না সহি পাইলে না তেଣୁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ তাহলে আমার কাই গ্রহ দোষ গুড়াক কটু নাই ঠাকুর কইলে পূর্ব জন্মর কর্মফল যেতে পর্যন্ত খণ্ডন হেই নাহি সেতে পর্যন্ত তোমার দুঃখ জীব নাই যেতেবেলে খণ্ডন ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ଯୋଉଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲ ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ମତେ କୁହ ବୋଲେ ଠାକୁର ଆଗରୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲୁ ପାଣି ଟିକିନା ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମାରଫଟ ଲାଗୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ରୋଗ ବି ବହୁତ ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉନି ବୋଲେ ନାଇଁ ଠାକୁର ହଉନି କାହିଁକି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ରୀତିକଥା ସଦାଚାର କହିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଢିକ ମାଗିକିନା ଆସୁ ଲୁଗାପଟା ଭିଜେଇ ଦେଉ ଗାଧେଇକିନା ଘରକୁ ବସୁ ଆମର ତେଣୁ ରୋଗ ହଉନି ବୋଲେ ଆଉ ଖାଇବାର ଅଭାବ ହଉନି ବୋଲେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ 3 ମାସର ଖାଇବାର ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ତୁମର ବାଡ଼ିଆ ପିଠି ଆଉ ସେଟା ହଉନି ବୋଲେ ନାଇଁ ଠାକୁର ସେଟା ହଉନି କାହିଁକି ନା ରୀତିକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯଦି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କରେ ତେଣୁ ଆଉ ମତେ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ତୁମେ କହୁଛ ତୁମର କିଛି ହେଇନି ବୋଲେ ଠାକୁର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ
ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଯିବି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲି। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯେ ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ହେଇଯିବ। ମିରାକେଲ ଠାକୁର କରିନାହାନ୍ତି, କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, କି କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ରାବଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସୀତାକୁ ତ ହରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଆଚରଣ କରିକିନା ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକିନା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମର ଆଚରଣ ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ଆମର ପରିବାର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ଦରକାର। এই আর কিছু কথা কইব, বক্তব্য শেষ করি। আর অল্প সময় বোধ আছে যে ঠাকুর কেমিতি পরিবার চাইছেন, ঠাকুর কেমিতি পরিবার চাইছেন, এই কথাটি কই মোর বক্তব্য শেষ করি। ঠাকুর সবুলে চাইছেন যে একটা উদাহরণ দেবি যে ভরত আসুଛନ୍ତି সে তাଙ୍କ গুরুଙ୍କ সহিত বৈশিষ্ট্যଙ୍କ সহিত সে অযোধ্যা আসিবা সময়ে নন্দীগ্রাম পড়ে, সেইটি তাଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆରତି କରନ୍ତି। যেতবে আরতি করছেন অজ বড়ি ভাগীরথী এমন তাଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଯେତେବେଳେ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ଘର, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଦଶରଥ ମୋ ପିତା, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କିଏ ରଖିଲା? କହିଲେ ତୁମ ପିତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କାହିଁକି ହେଇଛି? କହିଲେ ନା ତୁମ ମା ସେ ମାଗିଲେ ଯେ ତୁମ ବଡ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବଣ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ରାଜା ହେବ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଳିଟା ଖସି ପଡିଲା। ସୀତା ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ, କହିଲେ ମା ମୋ ଭାଇ ଦେବତା ଭଳିଆ ଭାଇ, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲ, ଆଉ ମତେ ରାଜା କର ବୋଲୁଛ, ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜା ହେବିନି। ମୋ ଭାଇକୁ ଯେମିତି କିନା ହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତୁମେ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ହାତେ ଜମି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଭାଇକୁ ବସେଇବେ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି କହିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇର। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ତିନି ମା, ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସୀତାଙ୍କର ବାପା ଜାନକୀ, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରାମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବି, ନୀତିଟାକୁ। ପୁତ୍ରର କାମ ପିତାର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୁତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପିତାର ଧର୍ମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ରମାନେ ପିତା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କଣ ପୁତ୍ରମାନେ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଦିନ ଶିଖେଇଦେଲେ, ନୀତିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଧାନଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲେ, ତିନି ମା ଥିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଥିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, କୌଶଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାରୀଟା ବୁଲୁଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ତ କେହି ବୁଲୁନଥିଲେ ଦାସଦାସୀ ବା କେହି ଗୋଟେ ନଥିଲେ, ଏଇଟା କିଏ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି? ସେତେବେଳେ କୌଶଲା ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋହୂ ମାଣ୍ଡବୀ, ଭରତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡବୀ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ଯା ରୁମକୁ, ସେଇଠି ଶୋଇବୁ ଯା। କହିଲେ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ? ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କରୁଛି କଣ? ସେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ, କୌଶଲା, ସୁମିତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବକଳ ପିଇଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସେ ସେଠି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବକଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି, ସେ ପ୍ରଦୀପଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହିଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦାଦାମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା 1 ହେଇଗଲା ଫେରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇକିନା ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡବୀର ଚରିତ୍ର କେମିତି, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଇବା ନାହିଁ, ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ର କେମିତି, ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲୁନି କାହିଁକି? ତୁ ସେଠି ରହିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? କହିଲେ ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ତିନି ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ସୀତା ମା ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ଘରେ ତିନିଟା ଶାଶୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। କଣ ଏମିତି ବହୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଭଳିଆ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଜଣେ ତାର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ତିଆରି କରିବି, ସେଭଳିଆ ବହୁ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ।
पुणी सेतेबेले कैकेयी कौशल्या एवं सुमित्रा तीन जन भाबुछन्ति जे मो पुओ कोन करछि मु जाइकिना देखे रथ बाहिला स्वर्ण सामंत आसिले एवं तीन मां जाइछन्ति तांको पुत्र को देखिबा पाए जाइकिना देखिला बेलु शत्रुघ्नकर कोळरे भरत सुइछन्ति तांको मुंड को शत्रुघ्न आसी रुछन्ति पण एमिति भाई आजि डेट देखिबा पाए पड़िबो जे बड़ भाई को सुइ देबा बळे केबे नै ठाकुर के परिवार चाहि आमे रामायण को मुखस्त हेछि वेद वेदांत मुखस्त हेछि जेतेबेले केही शास्त्र ज्ञान रो प्रश्न पचरा हम उत्तर भरभर दे देउछे जेते सब आजिका प्रवचक माने भी बहुत बाहरी देइछे स्पीकर बहुत बाहरी देइछे किंतु आचरण काहे जदि सनातन धर्मटा को ठीक भाबरे जने प्रतिपादित करूछि बा ताकू पालन करूछि ताने हमर सत्संगी माने सत्संग रे जहाँ जहाँ विधान अछि एटा पूर्ण मात्रा रे सनातन धर्म सकाळ संध्या आरती करिबा प्रार्थना करिबा गुरुजन को प्रणाम करिबा एटा होछि सनातन धर्म किंतु आमे धर्मटा को बात दे खराब रास्ता रे चलछे कोन खराब रास्ता रे अखाद्य उड़ा को खाउछे शास्त्र रे लिखा है कोन लिखा है चक्ष रक्ष पिशाचन ए कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी टाइम हे लागला ए कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी लिखा है जे मनु संहिता रे कोन लिखा है चक्ष रक्ष पिशाचन भक्षेण मांस सुरापान तारे मांस और मद सुरापान माने मद एटा को किए खांती जक्ष माने जो माने माटी तळे रहते जक्ष सेटा तो राक्षस होता जक्ष रक्ष माने राक्षस माने खांती कोन खांती मांस और मद आउ के खांती मद मांस पिशाच तारे एगुडा कोन मनुष्य खाइतो शास्त्र रे कोन लिखा है चक्ष रक्ष पिशाचेण भक्षेण मांस सुरापान एटा कोन मनुष्य खाइतो आमे भाबु जे माछ मांस खाइते बोले हमर बहुत ताकत आसी जाय जेतबे कोणार्क मंदिर तयारी कला वो साइंटिफिक उदाहरण दे एटा शास्त्र उदाहरण दे साइंटिफिक उदाहरण दे जेतबे कोणार्क मंदिर बा हमर जगन्नाथ मंदिर तयारी कला बाली को सब जमा करिना हाथी माध्यम रे पत्थर को काणी काणी के उठा गला एवं लाख एवं चूल्हे तक कनेक्शन करा गला पत्थर गुडा से समय क्रेन बा जेसीबी नथिला आमे जदी नेट रे सर्च करिबा हाथीर बळ अधिक ना बाघर बळ अधिक बाघ कोन खाय हाथी कोन खाय जदी आमे तुलना करबा आयु अधिक का बाघर ना हाथीर जदी आमे नेट रे सर्च करिबा देखिबा बाघ एवं सिंह होची हिंस्र से माने खाली पशुला को मारी करि खांती ताको पाखरे प्रेम न थाय केले देखि जदी बाघ सिंह माने को प्रेम थाय किंतु हाथी पाखरे थाय तार ज्ञान भी अधिक तार बाघ आ सिंहर आयु केते 25 रु 30 वर्ष हाथीर आयु केते 70 वर्ष ताने हाथीर बळ अधिक ना सिंहर बळ अधिक आपण निजे चिंता करो आमे भाबु कोन ए को जदी मांस न खाइले सुखी जुबे ठीक खाइले हमर एइया होची चिंता धारा किंतु आजि को डेट रे डॉक्टर माने जदी कोनसी रोग होची तने भी मना करछे ए जियाजो माछ मांस खाइबे भलो होले त खाइ माने डॉक्टर माने भी आजि भी सेमाने प्रेस्क्राइब करनी माछ मांस बंद करिया କଥା जो माने पायलट चलाते एरोप्लेन सेमाने जेतबे चलेगा 72 घंटा पूर्वरु ताको नियम अछि सेमाने माछ मांस प्याज रसुन खाइबे काहे कि खाइबे सेमाने तो देखा नहीं ना जो ने प्लेन चलाते सेमाने कोन देखा नहीं छथि ना काहे कि मना करा जाय ताको जे जो डिसीजन ता 1 सेकंड रे आमे नहीं पाइबा सेमाने से डिसीजन ता 5 सेकंड लागो जो ने माछ मांस खांती माको 5 सेकंड से डिसीजन ता लागो काहे कि ताको ब्रेन सेल ता एते गरम थाय एते चित थाय प्याज रसुन खाइबा फଳରେ तो सेमाने पर से ब्रेन रे डिसीजन ता बहुत लेट है तेणु ताको मना करा जाय 72 घंटा पूर्व एटा तो साइंस रो कथा आ एमिति भी जदि आमे भाबो जे प्राणी को हत्या करबा कोन सेटा भलो जेतबे आमे कि हम घरे कि मरि जानती आमे कोन 10 दिन पालन करके हमको के छुआ के तो असुचि हे जे तुम आमे छुइबा ए बया कोन ले 10 दिन पर आमे सुचि हो नडा हो सुचि हो तापे हमको छुआ ओके जदि आमे को गाय को मारि दो गाय को मारि देले कोन रे गभिया हो पेपर गोटे पोखा गोले कि ना आमे भिक्षा करू जेता कोन तो संपूर्ण पैसा आदाय न होवे सेता पता सुचि होना ओके तने तो प्राणी को हत्या करे मनुष्य को प्राणी गाय को प्राणी को हत्या करला तो सुचि होছে काई पुरे सबटा को हम कहा करी आसिले तो सुचि होছে ओके गाय को टुकी के आसला हम सुचि होছে हमें कि जेते बेले किलो किलो हिसाब रे मार्केट को किणी आनी करी घरे हम सब गुडा को खाउछे सेटा कोन पाप लागो नै ता पय कोन सुचि हबार आवश्यकता नै उगुडा रे तो उगे सब
ଛେଳି ଦେବି ତ ଗୋଟେ ସବ ତାକୁ ଯେ ଆମେ ଆଣିକି କିଣି ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛେ ଆମର ତ ଶରୀରଟା ଅପବିତ୍ର ହଉଛି କାହିଁକି ଆମ ଶରୀରରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ଏଠି ଜଳ ଅଛି ଜଳ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଦେବତା ବାୟୁ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ଦେବତା କି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ଏଟା ସଂସାର ହେଇଗଲା এই ଶରୀର କଣ ଆଉ ଦେବତା ବାସ କରିବେ କେବେ ନୁହେଁ ତାହେଲେ এই যে শরীরটা দেবতা কেতবে বাস করবে তাকে দেবতা বলে মন্দির তৈরি করেছে না ঠাকুর সেইটি পাই যেতবে সপ্তমী ব্রত দিয়া যায় সেটা লেখা আছে পয়েন্ট শরীরକୁ মন্দির সদৃশ তৈরি କରିବା কথা କୁହାଯାଇଛି কারণ মন্দির কেতবে ହେବ আমার খাদ্যটা ঠিক ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଭାବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ତାକତ ଆସିବ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆଜି ସେଇ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ କିଡନୀ ଖରାପ ହଉଛି ସେମାନେ ହିଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଘ ମାଗିଲେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇସାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜିର ଡେଟରେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରେ ସତ୍ ଚାଳନା ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ମନନ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ କଥାରେ ଚାଲିବା ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାଲିବା ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବାର ଯୋଉ ପଥଟା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଥଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାଲିବା ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷଟା ନିଜ ଭିତରେ ବସାବା ଯଦି ଗଲତ ଦୋଷ ବା ଖରାପ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଗୁଡାକ ନିଜ ଭିତରେ ବସିଯାଏ ଆଉ ନିଜେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ନବୀନ ଭାଇ ହେଇପାରେ ଦୁଇଟା ଭଲ କଥା ଅଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଭାଇ କଥାରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ସେ ମରିବ କାହିଁକି ଆମେ ତାହେଲେ କାହା କଥାରେ ଚାଲିବା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବିବ ଜୀବନ୍ତ ଘରର ମାଲିକ ବୋଲି ଯିଏ ଭାବିବ ଏବଂ ମୋର ଘରର ସେ ମୁଖିଆ ବୋଲି ଭାବିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ପରିବାରଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସଠିକ ଭାବେ କରିବା ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି এই ছোট ছোট কথা দেই ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ଆର ଜନ୍ମ ଆପଣ କେତେ ସୁଖ ଆର ଜନ୍ମ ମାନେ କଣ ଆମେ ତ ଆର ଜନ୍ମ ଦେଖିନେ ଆର ଜନ୍ମ ମାନେ ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ସନ୍ତାନଟା ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଦେବତା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆର ଜନ୍ମ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଆର ଜନ୍ମ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କେବେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିକି ଆଣିବି ମୋ ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଚିନ୍ତନ କର୍ମ এই দ্বারা যে ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଯିବି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହବ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହବ ରକ୍ତ କେବେ କାହାରିକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନା ରକ୍ତ କେବେ କାହାରିକୁ ମାନେ ଧୋକା ଦିଏ ନା ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରେ ତେଣୁ ଆମର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ମୋ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋ ଛୁଆ ପିଲାର କେତେ ହେଲା ନହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ଠିକ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବ ନିଷ୍ଠୀଭୂତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରାମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ।